Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Rajashree Tutorials. Dear students, আজি ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଧର୍ମରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସମୂହ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସମୂହ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସମୂହରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ତମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିସାରିଛ ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସମୂହକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମର ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେବା। ଧର ଗୋଟିଏ ହେଲା 1, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା 3। 1 ଯୋଗ 3 କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 4। ପୁଣି ତାର କ୍ରମକୁ ବଦଳାଇ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବା। 3 ଯୋଗ 1 4। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲା 1 + 3 କରିଲେ ଯାହା ମିଳୁଛି 3 + 1 କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଯେପରି 0 ଯୋଗ 7 ଯେତେ ହେବ 7 ଯୋଗ 0 ମଧ୍ୟ ସେତେ ହେବ। ପୁଣି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯେପରି a ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା a ଓ b ନେଇ ଆମେ ଯୋଗ କ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। ଯେପରି a + b = b + a ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଫଳ ମିଳୁଥିଲେ ତାକୁ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସମୂହରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରେ 1 + 3 = 3 + 1 ହେଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣରେ 0 + 7 = 7 + 0 ହେଲା ଓ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯେପରି a ଓ b ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ ମଧ୍ୟ a + b = b + a ହେବ। ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଯୋଗ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଯୋଗ କ୍ରିୟା ପରି ବିୟୋଗ କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯେପରି 5 - 3 ଓ ତାର କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଦେଲେ 3 - 5 ଆମେ କରିବା। 5 - 3 ହେବ 2 ଏବଂ 3 - 5 ହେଇଯିବ -2। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, 5 - 3 is not equal to 3 - 5। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା, ଯେପରି 7 - 3 is not equal to 3 - 7। ତେବେ ଏହି ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱୟରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟରେ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣନ କ୍ରିୟା। ଗୁଣନ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ନେଇ ଆମେ ଗୁଣନ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନା ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଗୁଣନ କ୍ରିୟା ଆମେ ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, 5 ଓ 3। ତେବେ 5 × 3 is equal to 15। ପୁଣି ଆମେ ତାର କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଗୁଣନ କରିବା, 3 × 5 is equal to 15। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା, ଯେପରି 7 × 2 is equal to 2 × 7। ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉଭୟ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଗୁଣନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଉଭୟ ଗୁଣନ କ୍ରିୟାରେ ସମାନ ମିଳୁଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା A ଗୁଣନ B is equal to B ଗୁଣନ A ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୁଣନ କ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସମୂହ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ପାଳନ କରି। ନେକ୍ସଟ, ଭାଗ କ୍ରିୟା। ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ଆମେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତେବେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯେପରି 5 ଓ 3। 5 ହରଣ 3 ।
केते हबो पिला माने 5/3। ठीक सेहीपरि आमे 5 हरण 3 रो क्रम बदलाई देले 3 हरण 5 हबो समान 3/5। एठारे आमे देखिले क्रम बदलाई हरण करिले तांकर फल जो बाहरुछि सेगुड़िक समान हेउ नाही। एणु आमे एठारे अन्य उदाहरण नहीं मध्य परीक्षा करि परिबा। जेपरि धर आमे नेले 15 हरण 5। 15 हरण 5 समान हे जेबो 5 3 पुणी 5 हरण 15 करिले 5/15 बा 1/3। एणु एठारे देख पिला माने भागफल गुड़िक अलगा अलगा मिलुछि। दुईटी गणन संख्यार भाग क्रिया रे जेतेबेले आमे गणन संख्या गुड़िकर क्रम बदलाई भाग करुछि सेतेबेले भागफल गुड़िक अलगा अलगा मिलुछि। एणु आमे जानिले स्वाभाविक संख्या सेट रे भाग क्रिया क्रम विनिमय नियम पालन करे नाही। तेणु आमे लिखि पारिबा क्रम विनिमय नियम पालन करे नाही। पालन करे नाही करे नाही। तेबे आमे जानिले एगुड़िक सबु संप्रसारित स्वाभाविक संख्या क्षेत्र रे मध्य प्रयोज्य अटे पिला माने। कारण संप्रसारित संख्या गुड़िक मध्य एहिपरि भावरे जोग क्रिया रे क्रम विनिमय नियम पालन करे। वियोग क्रिया रे क्रम विनिमय नियम पालन करे नाही। गुणन क्रिया रे क्रम विनिमय नियम पालन करे। भाग क्रिया रे क्रम विनिमय नियम पालन करे नाही। वर्तमान आमे पूर्ण संख्या समूह रे क्रम विनिमय नियम टिकु परीक्षा करिबा एवं देखिबा पूर्ण संख्या समूह रे क्रम विनिमय नियम केउ प्रक्रिया रे पालन हेउछि एवं केउ प्रक्रिया रे पालन हेउ नाही। तेबे पिला माने पूर्ण संख्या कौन? प्रथमे मने टिके पकाइबा पूर्ण संख्या कौन? पूर्ण संख्या समूह कौन? समस्त धनात्मक गणन संख्या और ऋणात्मक गणन संख्या समूह को पूर्ण संख्या कहा जाए। धनात्मक और ऋणात्मक धनात्मक और ऋणात्मक गणन संख्या समूह को पूर्ण संख्या कहा जाए। तेबे प्रथमे आमे जोग क्रिया क्षेत्र रे क्रम विनिमय नियम पालन हेउछि ना नाही परीक्षा करि नबा। जोग क्रिया दुईटी पूर्ण संख्यार उदाहरण नेबा। जेपरि -3 + 5 इज इक्वाल टू केते हबो पिला माने +2। पुणी तार
क्रम बदलाई आमे जोगफल निर्णय करिबा। -5 ना भूल कहली -5 नहीं +5 प्लस -3 एठारी मध्य केते हबो +2। एटा गोटे उदाहरण है। पुणी तुमे अन्य उदाहरण नहीं परीक्षा करि पारिबो। अन्य उदाहरण जेपरी -7 + 10 इज इक्वल टू केते हबो +3। पुणी आमे क्रम बदलाई जोगफल निर्णय करिबा। +10 + -7 एठारे हे जिवो +3। तेबे पिला माने आमे एई उदाहरण द्वयरु आमे जानिले पूर्ण संख्या क्षेत्र रे जोग क्रिया क्रम विनिमय नियम पालन करे। पूर्ण संख्या समूह रे जोग क्रिया क्रम विनिमय नियम पालन करे। वर्तमान आमे वियोग क्रिया रे परीक्षा करिबा। वियोग क्रिया एठारे मध्य आमे दुई गोटी पूर्ण संख्यार उदाहरण नेबा। जेपरी +5 -3 केते हबो पिला माने एठारे +5 -3 अछि तो एटा केते हबो +3 माइनस पाखरी थिले प्लस हो जाए +3 तो +5 +3 हो जिवो +8। पुणी तार क्रम बदलाई आमे जदि योगफल निर्णय करिबा जेपरिक -3 +5 एठारे माइनस प्लस पाखरी अछि एणु -3 -5 इज इक्वल टू -8 हे जिवो। ए उदाहरण टिरे लक्ष्य कर जिते बेले आमे पूर्ण संख्या द्वयर क्रम बदलाई वियोगफल निर्णय करूछे वियोगफल द्वय अलगा अलगा आमको मिलुछे। एणु आमे जानिले वियोग क्रिया पूर्ण संख्या क्षेत्र रे वियोग क्रिया क्रम विनिमय नियम पालन करे नाही। क्रम विनिमय नियम पालन करे नाही। वर्तमान आमे गुणन क्रियार परीक्षा करिबा। गुणन क्रिया .
ଗୁଣନ କ୍ରିୟା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ ଗୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଯେପରି -3 into +5 is equal to -15। यार क्रम बदलाई गुणन कले 5 into -3 is equal to -15। देख एठारे उभय गुणफल द्वय समान बाहरुचे। पुणी एक उदाहरण नहीं आमे परीक्षा करिबा, जेपरि -2 into +3 is equal to -6। क्रम बदलाई गुणन करिले +3 into -2 is equal to -6। एठारे लक्ष्य कर उभय उदाहरण रे आमे जेतेबेले पूर्ण संख्या द्वयर क्रम बदलाई गुणफल निर्णय करुछे, उभय क्षेत्र रे गुणफल गुड़िक समान बाहरुछि। एणु आमे जानिले गुणन क्रिया क्षेत्र रे पूर्ण संख्या समूह गुणन क्रिया रे क्रम विनिमय नियम पालन करे। क्रम विनिमयी नियम पालन करुछि। वर्तमान भाग क्रियार परीक्षा करिबा। भाग क्रिया एठारे मध्य आमे दुई गोटी पूर्ण संख्यार उदाहरण नहीं सेमानंकर क्रम बदलाई भागफल निर्णय करिबा। जेपरि -3 हरण 5 is equal to -3/5। क्रम बदलाई भागफल निर्णय करिले 5 हरण -3 is equal to 5/-3 बा -5/3। एठारे लक्ष्य कर पिला माने -3 divided 5 is not equal to 5 divided -3। एणु आमे जानिले पूर्ण संख्या समूह रे भाग क्रिया क्रम विनिमयी नियम पालन करे नाही। क्रम विनिमयी नियम पालन करे नाही। तेबे पिला माने आमे देखिले जे पूर्ण संख्या समूह रे जोग क्रिया क्रम विनिमय नियम पालन करुछि। वियोग क्रिया रे क्रम विनिमय नियम पालन करे नाही। गुणन क्रिया रे क्रम विनिमय नियम पालन करे ओ भाग क्रिया रे क्रम विनिमय नियम पालन करे नाही। वर्तमान आमे परिमेय संख्या समूह रे परिमेय
परिमेय संख्या समूहरे क्रम विनिमय नियमटी को परीक्षा करिबा। तेबे टिके मने पकाइल पिला माने परिमेय संख्या काहाको कहा जाए? जदि P ओ Q दुई गोटी पूर्ण संख्या होइथिबे, P ओ Q पूर्ण संख्या होइथिबे, ओ Q is not equal to 0, तेबे P by Q को परिमेय संख्या कहा जाए। परिमेय संख्या कहा जाए। P ओ Q दुईटी पूर्ण संख्या होइथिबे ओ Q शून्य होई नथिले P बाय Q बा P हरण Q को परिमेय संख्या कहा जाए। तो आमे एई परिमेय संख्या समूह रे क्रम विनिमय नियमटी को परीक्षा करिबा। केउ प्रक्रिया रे क्रम विनिमय नियम पालन हुए एवं केउ प्रक्रिया रे क्रम विनिमय नियम पालन हुए नाही ताहा आमे वर्तमान जानिबा। प्रथमे आमे जोग क्रिया रे परिमेय संख्या समूह को परीक्षा करिबा। जोग क्रिया दुईटी परिमेय संख्या को आमे जोग करिबा। गोटे हला -2/3 प्लस 5/7। एठारे जोगफल निर्णय कले केते हबो देख 3 और 7 रो लसागु 21। 3 7 21 एणु -2 × 7 करिले हबो -14 प्लस 7 3 21 एणु 5 3 15। एठारे -14 प्लस 15 हे जीवो 1 + 1/21। पुणी एही परिमेय संख्या द्वयर क्रम को बदलाई आमे जोगफल निर्णय करिबा। जेपरि 5/7 प्लस -2/3 इज इक्वल टू 7 और 3 रो लसागु 21। 7 3 21 एणु 5 × 3 15 जोग 3 7 21 तेणु 2 गुणन -2 गुणन 7 करिले हबो -14 -14। तो 15 जोग -14 हे जीवो 1/21। एणु आमे एठारे जानिले -2/3 प्लस 5/7 इज इक्वल टू 5/7 प्लस -2/3। पुणी अन्य उदाहरण नहीं आमे परीक्षा करि परिबा। जेपरि -6/5 प्लस -8/3
ଏଠାରେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 5 ଓ 3 ଲସାଗୁ 15, 5 3 15 ଏଣୁ -6 × 3 କଲେ ହେଇଯିବ -18 ପ୍ଲସ୍ 3 5 15 ଏଣୁ -8 × 5 କଲେ ହେବ -8 5 -40 ସମାନ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପାଖରେ ଅଛି ଏଣୁ -18 -40/15 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -58/15। ପୁଣି ତାର କ୍ରମକୁ ବଦଳାଇ ଆମେ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। -8/3 ପ୍ଲସ୍ -6/5। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 5 ଓ 3 3 ଓ 5 ଲସାଗୁ 15, 3 5 15 ଏଣୁ -8 × 5 40 ପ୍ଲସ୍ 5 3 15 ଏଣୁ -6 × 3 କରିଲେ -18 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ପାଖରେ ଅଛି ମାଇନସ୍ ହେବ -40 -18 ହେଇଯିବ -58/15। ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେକୌଣସି କ୍ରମରେ ଯୋଗ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଫଳ ଦ୍ୱୟ ସମାନ ବାହାରୁଛି। ଏହାର ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତାର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଆସୁଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗକ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ପାଳନ କରେ। କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା a ଓ b ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା a ଓ b ନେଲେ a + b = b + a ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ନେଇ ତାର ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 2/3 - 5/4 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ଓ 4 ଲସାଗୁ 12, 3 4 12 ଏଣୁ 2 4 8 -4 3 12 ଏଣୁ 5 3 15। 8 - 5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -7/12। ପୁଣି 2/3 - 5/4 କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଆମେ ତାର ବିଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। 5/4 - 2/3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ଓ 3 ଲସାଗୁ 12, 4 3 12 ଏଣୁ 5 3 15 -3 4 12 ଏଣୁ 2 4 8
15 ରୁ 8 गला 7/12 एठारे आमे देखिले 2/3 minus 5/4 is not equal to 5/4 minus 2/3। ठीक यही उदाहरण द्वय परी आमे अन्य उदाहरण नहीं मध्य परीक्षा करि परिबा एवं देखिबा जे परिमेय संख्या पाई वियोग क्रिया क्रम विनिमय नुहे, अर्थात परिमेय संख्या क्षेत्र रे वियोग क्रिया क्रम विनिमय नियम पालन करे नाही। क्रम विनिमय नियम पालन करे नाही। वर्तमान आमे गुणन क्रिया को परीक्षा करिबा। गुणन क्रिया एठारे मध्य आमे आउ किछि परिमेय संख्या जोड़ा को गुणन करी परीक्षा करिबा। जेपरी -7/3 into 6/5 is equal to 3 पंचा 15 -7 into 6 742 -42 वर्तमान -3 into 6/5 क्रम बदलाई गुणनफल निर्णय करिबा। 6/5 गुणन -7/3 एठारे देख 5 गुणन 3 15 6 गुणन -7 -42 यही उदाहरण को लक्ष्य कर देखिब दुई गोटी परिमेय संख्या रो क्रम बदलाई गुणफल निर्णय करिले मध्य गुणफल द्वय समान बाहरुछि। एणु आमे जानिले जे कोनोसी दुईटी परिमेय संख्या ए ओ बी पाई ए गुणन बी इज इक्वल टू बी गुणन ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। एणु एठारे आमे जानिले परिमेय संख्या रे गुणन क्रिया क्रम विनिमय नियम पालन करुछि। क्रम विनिमय नियम पालन करे। वर्तमान पिला माने आमे भाग क्रिया को परीक्षा करिबा। भाग क्रिया एठारे दुई गोटी परिमेय संख्या नहीं भागफल निर्णय करिबा। -5/4 divided 3/7 is equal to -5/4 into हरण क्षेत्र रे तमे जानिछ गुणन चिन्ह देई आमे द्वितीय संख्याटीर व्युत्क्रम करिथाओ। जेपरी 3/70 7/3 लेखा जीवो ओ जेपरी गुणन करा जाए ठीक से परी आमे गुणन करिबा। 4 गुणन 3 12 -5 गुणन 7 -35 तापरे तारो
क्रम को बदलाई आमे भागफल निर्णय करिबा। -5/4 हरण 3/7 जो अच्छी आमे प्रथमे 3/7 लिखिबा। 3/7 हरण -5/4 समान 3/7 गुणन 4/-5 इज इक्वल टू 3 × 12 7 5 -35। एठारी देख पिला माने -5/4 -5/4 हरण 3/7 नॉट इज इक्वल टू 3/7 हरण -5/4 कहीं ना -5/4 हरण 3/7 रे भागफल होइतिला -35/12 ओ 3/7 हरण -5/4 रे भागफल मिली भागफल मिली 12 भागफल मिली 12/-35 बा -12/35। एणु आमे एठारे देखिले जे -5/4 divided 3/7 is not equal to 3/7 divided by -5/4। एणु आमे कहि पारिबा भागक्रिया क्षेत्र रे परिमेय संख्या समूह रे भागक्रिया क्रम विनिमय नियम पालन करे नाही। भागक्रिया क्षेत्र रे क्रम विनिमय नियम पालन करे नाही। क्रम विनिमय नियम पालन करे नाही। तो माय डियर स्टूडेंट्स आमे जानिले जे कौन से दुईटी परिमेय संख्या ए ओ बी रो भागफल इज नॉट इक्वल टू बी ओ ए रो भागफल। ए डिवाइडेड बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए। एणु परिमेय संख्या भागक्रिया रे क्रम विनिमय नियम पालन करे नाही।
ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସମୂହରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ବିଯୋଗ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରି ନାହିଁ। ଗୁଣନ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଭାଗ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରି ନାହିଁ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସମୂହରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ବିଯୋଗ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରି ନାହିଁ। ଗୁଣନ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଭାଗ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରି ନାହିଁ। ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସମୂହରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ବିଯୋଗ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରି ନାହିଁ। ଗୁଣନ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ଓ ଭାଗ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏହି ସାରଣୀଟିକୁ ତୁମେ ନିଜେ ପୂରଣ କର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ many thanks to all of you my dear students. Have a bright future.